अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज़बरदस्त हिसार, ज़बरदस्त तलस्म काला जादू को ख़त्म करने के लिए है, काला जादू को तोड़ के रख देने के लिए है, काला जादू को वापस पलटा देने के लिए है। वो दुश्मन जो बार बार आप पर काला जादू करता हो, वो दुश्मन जो बार बार आप पर सिफली अमल लगाता हो, वो दुश्मन जो अपने अमल के ज़रिए बार बार शयातीन, जिन्नात या लईन व मलऊन मखलूक आपको भिजवाते हो और तंग करते रहते हो। आपके वो दुश्मन जो बार बार आपके औलाद पर, आपके कारोबार पे, आपके दुकान पे बंदिश लगाता हो, उस दुश्मन का इलाज करने के लिए और उस दुश्मन का सारे के सारे अमल ख़त्म करने के लिए और उसका किया गया काला जादू वापस उसी दुश्मन पर पलटाने के लिए आज का ये अमल शेयर किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद, बेहतरीन और लाजवाब वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे आराम से और बेहतर अंदाज में इन तलस्मात व अमलियात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। दोस्तों, टाइम की कमी की वजह से, वक्त न होने की वजह से काफ़ी अरसा मैं तलस्मात क़दीमी चैनल से दूर रहा हूँ। सफ़री मुश्किलात और सफ़री मसरूफियात की वजह से चैनल को टाइम नहीं दे सका, जिससे बहुत से बहन भाइयों के मैसेजेस भी आए, कॉल भी आए और राब्ते भी किए। ख़ासकर हमारे वो शागिर्दीन जो तलस्मात क़दीमी चैनल से जुड़े रहते हैं, उनके भी बार बार मैसेजेस और कॉल पे राब्ते हुए, जिसके बाद वापस तलस्मात क़दीमी चैनल पर आना पड़ा। प्यारे दोस्तों, तलस्मात क़दीमी चैनल हम सब का चैनल है। हम सब तलस्मात क़दीमी चैनल से सीखने सिखाने आते हैं। कोशिश कीजिएगा कि तलस्मात क़दीमी चैनल के तमाम वीडियो लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो टिप और मालूमात आप लोगों के लिए रखे जाते हैं जिससे आप लोग बेहतर अंदाज में इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। प्यारे दोस्तों, तलस्मात क़दीमी चैनल के वीडियोस शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो काला जादू या दूसरे मुश्किलात में मुब्तला हों, जो बार बार आमिलीन के चक्कर लगाते रहते हों, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तलस्मात क़दीमी चैनल में जो अमलियात, तावीज़ात, वजीफ़े और तलस्मात शेयर किए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात हैं और सारे मुजरब और बेहतरीन काम करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी तलस्मात हैं जो पलक झपकते काम करते हैं, कुछ ऐसे तलस्मात हैं जो 24 घंटे के अंदर काम करते हैं, कुछ ऐसे तलस्मात हैं जो 2 से 3 दिन के अंदर काम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आप लोगों ने काम करना हुआ तो टाइम का ख्याल ज़रूर रखिएगा और देखते रहिएगा, नोटिस करते रहिएगा कि हमारा काम कितने दिनों में होता है और किस अंदाज में होता है। प्यारे दोस्तों, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त तलस्म, ज़बरदस्त हिसार जो कि खालिस मुश्क और ज़ाफ़रान पर बनाया गया है, ये काला जादू को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके रख देता है। इस हिसार को आप अपने लिए भी बनवा सकते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने दुकान कारखाना के लिए बनवा सकते हो। इस हिसार की सबसे बड़ी खूबी ये होता है कि इस हिसार के बाद आप पर कभी भी काला जादू असर नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि इस हिसार के बाद जो काला जादू किया गया है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि जिस जादूगर ने और जिस शख्स ने आप पर काला जादू किया हो वो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। वो दुश्मन जो बार बार आप पर काला जादू करता हो, जो बंदिशें लगाता हो, जो आपको और आपके औलाद को नुकसान पहुंचाता हो, उस दुश्मन से अपना बदला लेने के लिए और उसका किया गया काला जादू वापस उसी शख्स पर पलटाने के लिए आज का ये बेहतरीन अमल शेयर किया गया है। प्यारे दोस्तों,
یہ طلسم بہت ہی زبردست اور منفرد طلسم ہے، خاص کر کالا جادو، بندش، نظر بد اور ان بندشوں کے لیے جو جنات لگاتے ہوں یا ان بندشوں کے لیے جو سفلی جادوگر لگاتے ہوں۔ جنات کی وہ بیماریاں جو ختم نہیں ہوتی ہو، کالا جادو بندشوں کی وہ بیماریاں جو ختم نہیں ہوتے ہو، جو بار بار ختم کرنے کے باوجود واپس سر اٹھاتا ہو، اس بندش کو ختم کرنے کے لیے آج کا یہ طلسم آپ لوگوں کے لیے شیئر کیا گیا ہے۔ جناتی جتنے بھی بیماریاں ہوں، کالا جادو کے جتنے بھی بیماریاں ہوں، بندشوں کے جتنے بھی مسئلے ہو، چاہے وہ رشتے کی بندش ہو، نکاح کی بندش ہو، رخصتی کی بندش ہو، مال اولاد اور دکان کی بندش ہو، نفس بندش ہو، قدم کی بندش ہو، ہاتھ پیر دماغ کی بندش ہو، آنکھوں کی بندش ہو، زبان کی بندش ہو، ہر قسم کی بندش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر کسی بھی دوست بہن بھائی نے یہ طلسم بنوانا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طلسم کو ہم صرف اور صرف اوریجنل مشک، زعفران اور باقی جو اس میں سامان آتے ہیں اسی سے بناتے ہیں، جو کہ کمپلیٹ ایک سسٹم سے بنایا جاتا ہے۔ اس طلسم کی گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ اس طلسم کے لکھتے ساتھ ہی یہ کام سٹارٹ کر دیتا ہے، یہ اس طلسم کی سب سے بڑی گارنٹی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں، تاکہ ہمارے جو دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی ہیں جو بھٹک رہے ہیں جعلی عاملوں کے پاس، جو یہاں وہاں گم رہے ہیں، اگر ان تک یہ ویڈیوز پہنچے اور وہ ان عملیات و طلسمات سے استفادہ حاصل کر سکے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، خصوصاً ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پیارے دوستوں، کوشش کیجیے گا وہ بہن بھائی جو عملیات سیکھنا چاہتے ہو یا جو وہ بہن بھائی جو عملیات کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے، ہم اس کے کومنٹ کا باری باری سے جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالی ان تمام بہن بھائیوں کا مدد کرے جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں۔ پیارے دوستوں، مجھ اپنی بھائی کو بھی ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جس طرح میں آپ لوگوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اپنے فیملی ممبرز کو آپ لوگ بھی ضرور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔